Okay everyone, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muti Aulia Kristi. I'm from 5A English Education Department of STKIP Muhammadiyah Bogor. For today, I would like to do a simulation of consecutive interpreting. Okay everyone, let's move to the simulation. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. To all the teacher that I honor, usually the tradition of Teachers' Day is filled with the inspiring words and rhetoric. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. I'm sorry, but today my speech will be a little different. I want to speak with a sincere heart to all teachers in Indonesia from Sabang to Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Dear Indonesian teachers, your duty is the most vulnerable and the hardest. You are tasked with shaping the future of the nation, but are more often given rule than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. You want to help students who are left behind in class, but your time is up to do administrative tasks without obvious benefit. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. You know very well the potential of the child cannot be measured from the test result, but forced to pursue the number because it is urged by various stakeholders. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. You want to take students out of the class to learn from the world around them, but the package curriculum closed the door to adventure. You are frustrated because you know, in the real world, the ability to work and collaborate will determine the search of this child, not the ability to memorize. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. You know every child has different needs, but uniformity has defined diversity as a basic principle of bureaucracy. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. You want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. I'm not going to make you an empty appointment. Change is a difficult thing and full of discomfort. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. One thing is for sure, I will fight for freedom of studying in Indonesia. But change can start from the top. It all starts and ends with the teachers. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Don't wait for the signal. Don't wait for order. Just take the first step. Lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas.
Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Make small change in your class. Invite class to discuss, not just listen. Give students a chance to teach in class. Initiate a social service project involving the entire class. Discover a talent in a less confident student. Offer assistance to teachers who are in distress. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Whatever the small change, if every teacher did it simultaneously, this big ship named Indonesia will definitely move. Happy Teachers Day, free learning and mobilizer teachers. Okay, I think that's all of my simulation for the consecutive interpreting today. Hope you like it and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.